नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु डॉक्टर बलिया शतपथी न्यूज 7 परिवार तरफ आपण मानक आम कार्यक्रम भाग्यचक्र को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कौन रही आजिर दिन। आज होछि 2026 मसीहा एप्रिल मास 8 तारिख 1947 शकाब्द मीन संक्रमण 25 दिन एवं चांद्रमास अनुसार वैशाख मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि बुधवार मूला नक्षत्र धनु राशि रे चंद्रमा अवस्थान करिसेंती। ये थिला आज दिनर सविशेष विवरणी। आसंतु जानिबा कौन रही राशि चक्रर मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशिर राशिफल। आज एकाधिक राशिर व्यक्ति विशेष मान विभिन्न स्थान को भ्रमण उद्देश्य गमन करिवार जोग रही। राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने आकस्मिक धन प्राप्त करिवार जोग रही एवं वयस्क व्यक्ति माने तीर्थयात्रा निमंते मध्य जाई पारंती। आज आपण लाल चंदनर टीकाटीए निज मथारे धारण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति विशेष माने अयथा भ्रमणर जोग रही एवं नीच पदस्थ कर्मचारी मानक पई अपमानित मध्य ही पारंती। आज आपण श्वेत चंदनर टीकाटीए निज मथारे धारण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माने कौनसी दूरस्थान को बुलिबा पई जिवे एवं सरकारी कर्मचारी माने निजर कर्म को नहीं प्रशंसित मध्य हेबे। आज आपण माँ त्रिपुरा सुंदरी स्तोत्र को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने निज घर को गृहपालित पशु एवं पक्षी आनी पारंती एवं निज संतान मानक आर्थिक समस्या मध्य दूर हबार संभावना रही। आज आपण माँ भुवनेश्वरी स्तोत्र को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक प्रति पूर्वर लागिथिबा मिथ्या आरोप खंडन हेब एवं शिल्पपति माने आज किछि पुंजी निवेश करिवा पई मध्य चिंता करिवे। आज आपण भगवान शिव को किछि चंपा फूल अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने बहुदिनर स्वप्न को वास्तविक रूप देवे एवं ऋण और करजरु मुक्ति मध्य पाइबे। आज आपण ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति विशेष माने राजदंड जनित भयरु मुक्ति पाइबे एवं साधु सन्थ मानक सहित आजिर दिनटी अतिबाहित हबार मध्य जोग रही। आज आपण माँ कमलात्मिका कवच पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि बिच्छा राशि। बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष माने विदेश यात्रा निमंते सुजोग पाई पारंती एवं पारिवारिक क्षेत्र में लगी रही समस्यार समाधान रास्ता मध्य मिल जाई पारे। आज आपण अंगारक स्तोत्र पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति विशेष माने नूतन बंधुता सृष्टि करिवे एवं सामाजिक क्षेत्र में निजर प्रतिष्ठा मध्य वृद्धि पाइब। आज आपण माँ तारांक बीज मंत्र को जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष माने दूरस्थान को यात्रा करिवे एवं अजथा खर्चांतर मध्य जोग रही। आज आपण माँ काली को किछि अपराजिता फूल अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने दूरस्थान को यात्रा करुथिले सतर्कता अवलंबन करंतु एवं निजर दक्षता बल आज आपण पदमर्यादा मध्य लाभ करिवार जोग रही। आज आपण माँ काली कवच पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि राशि चक्रर शेष राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति विशेष माने कौनसी व्यावसायिक क्षेत्र में अर्थ विनियोग करिवे एवं निजर स्वभाव को नहीं सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसित मध्य हेबे। आज आपण माँ तारांक कवच पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। ये थिला राशि चक्रर मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशिर राशिफल। वर्तमान समय आम सहित अनेक दर्शक बंधु जोड़ी ही जाइछंती। सेमानंक सहित आलोचना करिबा कौन रही सेमानंकर जातक संबंधी समस्या कौन रही सेमानंकर वास्तु संबंधी समस्या विषय जानिबा एवं करिबा तार प्रतिकार। दर्शक बंधु
आपण माने जेतेबेले जो व्यक्ति विषय जानिबा पई हमकु फोन करूछंती फोन करने पूर्वर से व्यक्ति जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान सविशेष बरणी निज पाखे रखंतु एवं आमको फोन करंतु आम सहित आलोचना करने समय आपण टीवी वॉल्यूम को म्यूट कर दिंतु एवं फोन स्पीकर को मध्य ऑफ कर दिंतु जहाँफल भल भाव में आपण मैंने आम सहित आलोचना करें एवं आपण समस्यार प्रतिकार आम आपण को कहीपर। वर्तमान समय जड़े दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी होती भुवनेश्वर तनुजा आम सहित जोड़ी होती मैडम कहतु। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार मैडम कहतु। मो पुओ विषय टिके जानिया चाहूली। पुओर जन्म तारीख कहतु। 23/3/2001। 23/3/2001 मसीहा। जन्म समय शुक्रवार राति 1:15। राति 1:15। राति पाइले 24 तारीख ना 23 तारीख? हमें तो 23 तारीख लिखुछु। नहीं आपण लिखुछंती राति पाइले 23। हां राति पाइले 24 हो। 24 तारीख। हां। जन्म स्थान नयागढ़। नयागढ़। कौन जानिया पई चाहुचंती पो विषय रे? ता भविष्य तो केमती कोन हो तार जॉब ता बे अछि सुरक्षित रहइबो ना नहीं। जो देखिबा ताले तार होची पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि एवं धनु लग्न जन्म जातक वर्तमान समय चली शनि महादशा राहु अंतरसा चली ताको कहतु निज दक्षता वृद्धि करिवो सार कर्म क्षेत्र रे उन्नतिर जोग रही आसंता 2027 मसीहा मार्च मास 24 तारीख पर वर्तमान समय जहाँ दरमा पाउची अधिका दरमा नियुक्ति हब एवं तार दक्षता अनुसार उचित क्षमता मध्य प्राप्त करि परिबो कौन से आगामी भविष्य असुविधा नाही। परवर्ती दर्शक बंधु वर्तमान समय आम सहित जोड़ी हो जाइछंती जगतसिंहपुर सुप्रभा आम सहित जोड़ी हो जाइछंती मैडम कहतु। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार मैडम कहतु। आज्ञा मो पुओ विषय जानिया को चाहूली। आज्ञा पुओर जन्म तारीख कहतु। पुओर जन्म तारीख 27/10/2010 बुधवार 1:26 ता जन्म। 27/10/2010 मसीहा समय 1:26 दिन। आज्ञा दिन 1:26। जन्म स्थान कटक। कटक। कौन जानिया पई से मैट्रिक परीक्षा देइची तापर कोन करबो की राशि कोन भलो मन तार किसी भलो होउनी त जो पढुची मन रखु नै। जो देखिबा ताले तार होची मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि एवं मकर लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली राहु महादशा शुक्रंक अंतरसा चली विशेष भाव में समय सेतटा भल नाही प्रतिकारटीए कहूँ करने कहतु से प्रत्येक दिन मेडिटेशन करू एवं ता सहित माँ दक्षिण काली स्तोत्र को पाठ करू कहतु यही 10वीं परीक्षार रिजल्ट बाहर पर से कला क्षेत्र में अध्ययन करू सुनिश्चित भाव में आगामी भविष्य भल रही। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती उमरकोट्रु प्रियंका आम सहित जोड़ी हो जाइछंती मैडम कहतु। सर नमस्कार। नमस्कार सर 2025 जुलाई 28 तारीख संध्या 5टा। हाँ। राज्य छत्तीसगढ़ जिला सुकमा स्थान ताओपेड़ा। कौन जानिया पई चाहुचंती आपको गोटे वर्ष भी हेनी सर आ ये मोर झियारी सर यार देह सब बेले केतले बांती केतले ज्वर झाड़ा सब प्रकार देह खराब होची डॉक्टर पाखरे देखौछु सर देखैले औषध खाइले भलो रहउची तापर किछि दिन छाड़ी के आहुरी एमिति होची सर। जे देखिबा ताहाले यार होची पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि एवं धनु लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय जदि विचार करिबा तार शारीरिक असुस्थता एभली भाव में 2032 मसीहा पर्यंत लागी रहिबो। वर्तमान समय कौन प्रकार प्रतिकार करने आवश्यकता नहीं तार जिते 1 वर्ष पूर्ति हो 1 वर्ष पर तापाई गोटे रुद्राभिषेक करने सहित बाल्य भोजन करातु जहाँफल किछिटा परिवर्तन हो जाई पारे। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती आलोचना करवा जगतसिंहपुर सस्मिता मैडम आम सहित जोड़ी हो जाइछंती मैडम कहतु। सर झियो विषय जानिया झियोर जन्म तारीख कहतु। 7 नवेम्बर 1997। 7 नवेम्बर 1997 मसीहा। जन्म समय दिन 12:45। दिन 12:45। जन्म स्थान रायचला। आज्ञा
ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, କେବେ ହବ, କୋଉ ଦିଗରେ ହବ, ଏଇସବୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଝିଅର ହେଉଛି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ରାଶି ଏବଂ ମକର ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ବିବାହ ବିଳମ୍ବର ଦେଖା ଦେଉଛି। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅକୁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧଳା ଫୁଲ ଦେଇ ସେ ପୂଜା କରୁ। ତାହା ସହିତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳ ଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜାଟିଏ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀଘ୍ର ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅର କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ବିଷୟରେ? 2 ଅଗଷ୍ଟ 2006। 2 ଅଗଷ୍ଟ 2006 ମସିହା। ଜନ୍ମ ସମୟ? ଜନ୍ମ ସମୟ 11:18 PM ସାର୍, ରାତି 11:18। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ? ରାୟଗଡ଼ା ସାର୍। ରାୟଗଡ଼ା। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ବିଷୟରେ? ସାର୍ ସେ ଏବେ +2 ରେଜଲ୍ଟ, +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ସାର୍। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଆଗକୁ କୋଉ ଲାଇନରେ ଗଲେ ତା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ସେ ସାର୍? +2 କ'ଣ ରଖିଥିଲା? ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲା? ଆର୍ଟ୍ସ ସାର୍। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ମେଷ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶନି ମହାଦଶାରେ ବୁଧଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସେତେଟା ଭଲ ଚାଲିନାହିଁ। ନିଜର ପରାକ୍ରମକୁ ନେଇ, ନିଜ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାକ୍ରମ ଭାବନାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବେ ଗତି କରିବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ରହୁଛି ସେ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓହରି ଆସିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କଟକରୁ ପ୍ରତାପ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 15/5/2011। 15/5/2011 ମସିହା। ଜନ୍ମ ସମୟ? ଜନ୍ମ ସମୟ 11:55 କଟକ। ଦିନ ନା ରାତି? ଦିନ ସାର୍। ଦିନ 11:55 କଟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅ ବିଷୟରେ? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍, ତା 10th କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହବ, ପାଠ କେମିତି ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଦଶାରେ କେତୁଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 27 ତାରିଖ ପରେ ସମୟ ଭଲ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଉଚିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖେ ତାହେଲେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇପାରିବ। ପ୍ରତିକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ତାଳଚେରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବି ବୋଲି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ? ପୁଅର ବାହାଘର ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 8/8/98। 8/8/1998 ମସିହା। ଜନ୍ମ ସମୟ? ଜନ୍ମ ସମୟ 1:20। 1:20। ଦିନ ନା ରାତି? ଦିନ ନା ରାତି? ରାତି 1:20। ରାତି ପାଇଲେ 8 ତାରିଖ ନା 9 ତାରିଖ? 8 ତାରିଖ। 8 ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ? ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତାଳଚେର ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ। ତାଳଚେର। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୁଅର ହେଉଛି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। 2026 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ପରେ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ।
18/4/2009। 18/4/2009। जन्म समय जन्म समय दिन 1:04 दिन 1:04। आज्ञा। जन्म स्थान जन्म स्थान बालेश्वर। बालेश्वर। कौन जानिया पाई चाहुचंदी पुओ विषय रे? पुअर सर पढ़ा विषय जानिया पाई चाहूँ भविष्य विषय से 12th क्लास है तार साइंस नहीं कि पाठ पढ़ुची से को लाइन रे गले टिके भलो हबो आ तार भविष्य केमती जो देखिबा ताले तार होची श्रवणा नक्षत्र मकर राशि एवं कर्कट लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली राहु महाशय राहु को अंतरसा चली विशेष भाव में जदि आम देखा ताकू अध्ययन करने कहतु भल भाव में जदि सी भल भाव में अध्ययन करुच्ची एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन रे सी नियुक्ति हबार बहुत संभावना रही। वर्तमान प्रतिकाटे कहूँ करने कहतु ताकू कहतु सी प्रत्येक दिन माँ भुवनेश्वरी स्तोत्र को पाठ करू जहाँफल तार आगामी भविष्य उज्जवलमय हो पार। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती भुवनेश्वर कुन्नी आम सहित जोड़ी हो जाइछंती। मैडम कहतु। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैडम कहतु। ओ भाई झील विषय टिके जानिया पाई चाहूँ। आज्ञा कहतु आपण झील जन्म तारीख? नवेम्बर 2 तारीख 23 मसीहा। नवेम्बर 2 23 मसीहा 2023। आज्ञा। जन्म समय सकाळ 9:15। सकाळ 9:15। जन्म स्थान भुवनेश्वर। कौन जानिया पाई चाहुचंदी ता विषय रे? आज्ञा से छोट पिलाटा तार अधिकांश देह टिके खराब रहउची आ या तार केमती कोन भविष्य रहबा या पर यार भाई हबो ना भौणी हबो। जो देखिबा ताहले तार होची आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि एवं बिछा लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली राहु महादशा। राहु महादशा रे शनि अंतरसा चली विशेष भाव में तार शारीरिक असुस्थता आसंता 2032 मसीहा पर्यंत विशेष भाव में लगी रहिबो। प्रतिकाटे कहूँ करने कहतु माँ को तापाई ये छुआपाई कौन करेंगे ना प्रत्येक मंगलवार दिन एवं गुरुवार दिन भगवान शिवं पाखरे जल लगी करंतु जहाँफल शारीरिक क्षेत्र से किछिटा सुस्थता अनुभव करिपार। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती बालीपदर रीना आम सहित जोड़ी हो जाइछंती। आज्ञा कहतु। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम कहतु। जन्म तारीख होची 1/1/2004। 1/1/2004 भोर 5:05 AM। भोर 5:05। जन्म स्थान बालीपदर। बालीपदर। एटा कहा जन्म जातक? एटा पुअर सर। पुअर। कौन जानिया पाई चाहुचंती पुओ विषय? तार माने तार चाकरी विषय में पचानिया चाहूँ सर। से पाठ पढ़ा पढ़ी कौन करिछि? करती सर कंप्यूटर रे बीटेक करती माने ए वर्ष फाइनल ईयर। जो देखिबा ताले तार होची अश्विनी नक्षत्र मेष राशि एवं बिछा लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली शुक्र महाशय बुधों अंतरसा चली विशेष भाव में तार पढ़ापढ़ी सरिबा परे सी गोटे अस्थायी भाव में कर्मक्षेत्र नियुक्ति हम एवं 2029 मसीहा मार्च मास 24 तारीख पर्यंत से क्षेत्र रहिबो। पुनर्बार से क्षेत्र को छाड़ी 2029 मसीहा मार्च मास 24 तारीख पर पुनर्बार उचित क्षेत्र रे से स्थायी क्षेत्र रे नियुक्ति हो पार। प्रतिकार वर्तमान कौन सी आवश्यकता नहीं। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती पारादीपरु चिरंजीवी आम सहित जोड़ी हो जाइछंती। आज्ञा कहतु। सर नमस्कार। सर नमस्कार कहतु। सर शुभ सकाळ सर। शुभ सकाळ कहतु। कौन जानिया पाई चाहुचंती? सर पुओ ना हला चिरंजीवी विश्वाल सर। आज्ञा पुओर जन्म तारीख कहतु। जन्म तारीख सर हला 23 आपण पुओर जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान सविशेष विवरण निजे पाखरे रखंतु पुनर्बार हमको फोन करंतु। आई सर 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 दउती सर। आज्ञा कहतु नहले। सर डिसेंबर 6 सर 2023 मसिया। डिसेंबर 6 आज्ञा 2023। आज्ञा जन्म समय सर 6:18 सकाळ ना संध्या? संध्या सर। संध्या 6:18। आज्ञा सर। जन्म स्थान सर जगतसिंहपुर। जगतसिंहपुर। जन्म तारीख होची 23/6/12/2023 मसीहा। आज्ञा सर। ठीक अछि तो?
ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅ ବିଷୟରେ? ଛୋଟ ସାର୍ ଛୁଆ, ତାର ଛୋଟ ପିଲା ସାର୍, ତାକୁ ଏବେ ତାର ସାର୍ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ସେମିତି କେମିତି ତାର ଦେହ ପା ଆଉ ପାଟି ଟିକେ ସାର୍ ତାର ଫିଟୁନି ସାର୍, ଟିକେ ଏତେଟା ଟିକେ ମାନେ ସାର୍ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାର ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରବି ମହାଦଶା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ 23 ଦିନ ପରେ ସେ କଥା କ୍ଲିଅର ଭାବରେ କହିପାରିବ। ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକାରର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ପଦ୍ମଲୋଚନ କହୁଥିଲି ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 18/6/2006। 18/6/2006। ଜନ୍ମ ସମୟ? ଜନ୍ମ ସମୟ ଦିନ 11:30। ଦିନ 11:30। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ବିଷୟରେ? ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ BCA ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ତାର ପଢାପଢି କେମିତି ରହିବ, ତା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିବ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କେମିତି? ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ସିଂହ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶନି ମହାଶୟରେ ରାହୁଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଦେଖିବା ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ଏବଂ ଉଚିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ପରେ ହିଁ। ଏବଂ 2028 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7 ତାରିଖ ପରେ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 2031 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋ ପୁଅର କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ, ପୁଅର ଇଏ କୁହନ୍ତୁ ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 24/4/2000 କେତେରେ 24/5/1990। 24/5/1990। 1990। ଜନ୍ମ ସମୟ? ଜନ୍ମ ସମୟ 12:42। ଦିନ ନା ରାତି? ରାତି। ରାତି 12:42। ରାତି ପାଇଲେ 24 ତାରିଖ ନା 25 ତାରିଖ? 25। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହଁ ଇଏ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହଉଛି ଚିକିଟି ନୂଆପଡା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅ ବିଷୟରେ? ପୁଅର ବାହାଘର। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୁଅର ହେଉଛି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଶୟରେ ଶନିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାହେଲେ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ରହିଛି, ତଥାପି ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅଭିନାଶ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋର ପୁଅର ନାମ ହଉଛି ଆଶୁତୋଷ ବରାଳ। ଆଜ୍ଞା, ତାର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 12/3/2017। 12/3/2017। ସମୟ ହଉଛି 2:06 ରାତି 2:06। ରାତି 2:06। ରାତି ପାଇଲେ 12 ତାରିଖ ତ? ଢେଙ୍କାନାଳ। ରାତି ପାଇଲେ 12 ତାରିଖ ତ? ରାତି ପାଇଲେ ସାର୍ 13 ତାରିଖ। ରାତି ପାଇଲେ 12 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ତାର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି କେମିତି କ'ଣ ଆଗ୍ରହ, ଆଉ ତାର ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ହଁ ତାର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ବୁଧଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ 2029 ମସିହା
2029 मसीहा नवेम्बर 3 तारिख पर तार उन्नतिर जोग रही किंतु तार अध्ययन क्षेत्र में भल रौन प्रकार असुविधा नहीं किंतु शारीरिक क्षेत्र में वायुजनित विकार विशेष भाव में देखादेवार संभावना रोचे प्रतिकारटीए कहूँ करने कहतु सी प्रत्येक दिन व्यायाम करू जहाँफल तार जो शारीरिक असुस्थता रही जोग रही खंडन हो पार। दर्शक बंधु आज गोटे विशेष विषय आम आलोचना करवा जेतेबेले भी आमे जहाँ कार्य करने चिंता करिथाउ आम पाखरे थिबा सांग को पचारि थाउ से सांग जदि शत्रुता आचरण करी षड्यंत्र रचे ताहले समस्त प्रकार सफलता विफलतार परिणत हो जाए। जदि एहिपरि भाव में आपणकर सांग माने षड्यंत्र करुछंती एवं आपण को बारंबार फसौचंती ताहले गोटे प्रतिकार कहूची आपण करंतु। आपण प्रत्येक दिन सुदर्शन कवच पाठ करंतु देखिबे आपण जो समस्या रे फसुचंती आदौ फसबे नहीं। समय तो हो जाइछि आजिर कार्यक्रम को एठी रखुछु। प्रत्येक सोमवार रु शनिवार सकाळ 7:30 रे देखु थांतु आम कार्यक्रम भाग्यचक्र एवं आम स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे आमको फोन करंतु। आपणक जातक संबंधी समस्या एवं वास्तु संबंधी समस्या विषय आमको जणांतु आमे करिवु तार प्रतिकार एवं आम व्हाट्सएप नंबर रे मध्य आपणक जातक संबंधी समस्या एवं वास्तु संबंधी समस्या विषय आमको जणै पारिबे आमे करिवु तार प्रतिकार। रहुछि नमस्कार।